po ang crispy. Mula sa fresh. Lahat mushroom. Lahat mushroom. Sino sir si Bagan? Ako sir. Yan, so yan yung kabuti ni Bagan. Sa order na kami, matikpan. Okay po. $100 grams po yan. 60 pesos. Oh. Lagyan natin mo ng suka na maanghang daw. Crispy. Crunchy. Pa. Mushroom na mushroom. 100 legit. Ano po to sir? Atsara po. Ito atsarang kabote. Sweet chili na may mushroom. Apo. Polvoron. Polvoron. At Gawari sa mushroom. Sharon. Apo. yung mismong crispy mushroom. Apo. Meron po akong ice candy. Magkano po ang ice candy nyo na may 10 pesos mushroom? lang po. 10 pesos. Tapang mushroom. Tapang mushroom. Tapos ito ay Shanghai. Shanghai na Mushroom. mushroom. din po. Apo. Shanghai. Mushroom Shanghai. Yun, no? Piprito na lang. Ito na lang. Yun yung mushroom sa ice candy.